नमस्कार कुक विथ रश्मिता को स्वागत। आज मु बनैबी पणस कठा कोफ्ता करी तापाई कौन कौन सामग्री मु नहीं देखूँ तापाई मु गोटे पणस कटा को सीझे नहीं भल भाव में एमती खंड खंड काटिकी भल भाव सीझे नहीं आउ कॉर्नफ्लोर नहीं 3 चामच 5 चामच नहीं बेसन आठी अदा और रसुण को मु बाटी नहीं अदा रसुण बटा टी अधिका परिमाण नहीं कहीं मुझे बर्तमान ये जो कोफ्ता करी छाणी से किसी अदा रसुण बटा देवी से मुझे अधिका परिमाण नहीं एपटे कड़े मु पियाज आउ टमाटर को भाजी नौ ताले चलतु ताको ठंडा करिकी ग्राइंडिंग करनबा। देखंतु मु बर्तमान कड़े तेल गरम छाड़ देछि ता भितरे आमे एबे पणस कठा को चकटिबा भल भाव में मु बर्तमान कॉर्नफ्लोर दे दूची बेसन को मध्य दे दूची आपण जदि परिमाण अनुसार आपण नेबे बेसी कम करि परिबे पणस कठा देखिकरी आपण से अनुसार बेसन और कॉर्नफ्लोर मिसेबे। बर्तमान से मु गोटे चामच लंका गुंड दे दूची गोटे चामच हलदी गुंड अदा रसुण पेस्ट बाटी तादेह गोटे चामच देदेबा स्वाद अनुसार लुण देदेबा। देखंतु एमती बल्ब सब बनै नहीं बेसन आउ कॉर्नफ्लोर आ पणस कठा मसला सब गोलेकरी एमती सब बल्ब सब बनै देछि आ बाकी बल्ब मध्य सेमती बनैदेबा। देखंतु मु पणस कठा कोफ्ता को एमती शेप रे कर देछि किछि से गोल शेप रे नैछि आउ किछि एमती लंबालिया आपण जे कोनसी शेप रे नै परिबे। वर्तमान मोटे गैस रे कड़े रे तेल बसै देथिली तेल भी गरम हो गलानी गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिबा प्रथमे नले भितर सब कंचा रहबो तेल सब टाणी दबो। देखो तेल भी भल भाव में गरम हो जी प्रथम कड़े जगह हे आप छाणीबे ना सब भांगी जीव। आपको आप संध्या बेले स्नैक्स आकार खाई पारिबे बिना तरकारी करके भी। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ପଣସ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ବାଡ଼ିରେ ବି ଗଛ ଥିବ ଯାହାର ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। କଡ଼େଇରେ ଏତିକି ଜାଗା ହେଲା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି ବାକି ଥର ଆଉ ଥରେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ହାଲକା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଖଡ଼ିକାରେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ଧୀରେ ସେ बस ताको भल भाव फ्राए होगा देवा। देखो कोफ्ता सब हो गलानी बर्तमान आम तेलू काढ़ीदेवा। देखो केते सुंदर देखा जाउची हमर कोफ्ता खाली मध्य देले छुआ मैंने खूब पसंद करेंगे खाया पे। गोटे भी भांगिनी आपण जदि प्रोसेसटा ठीक थी ताले तरकारी आपणकर बढ़िया हे। देखंतु सब कोफ्ता छणा हो आमर बर्तमान मुझे कड़े तेल किसी काढ़ी देछि आ किछि तेल रखी तादेह गोटे चामच बर्तमान जीरा देदेबा। देखंतु जीरा आमर फुटीगलानी बर्तमान आम ए मसला रे नहीं जी अदा रसुण पेस्ट तादेह गोटे चामच जीरा गुंड गोटे चामच धनिया गुंड हलदी गुंड गोटे चामच लंका गुंड गोटे चामच बर्तमान एम सब देदेबा। मसला को बर्तमान भल भाव भाजवा। देखो मसला तेल छाड़ी आसला बर्तमान एम जो बाटिकी रखी पियाज आ टमाटर को बाटी थी मुझे देदेबा। ताकू आ संगे भल भाव में कषिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ କଷିବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କୋପ୍ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ପାଣି କମ୍ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ଯଦି କେବଳ ମସଲା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ମୋର କୋପ୍ତାର ପରିମାଣକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଝୋଳ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଝୋଳ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କୋପ୍ତା ସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। ସବୁ କୋପ୍ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟାଇଲେ ସବୁ କୋପ୍ତା ଅଧିକା ସିଝିଯିବ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଉପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ଗରମ ମସଲା କେହି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତରକାରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିନି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ପଣସ କଠା କୋପ୍ତା ତରକାରୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।